अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आज मौजूद हूँ PNCA में, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एग्ज़िबिशन है, और ये कोई आम एग्ज़िबिशन नहीं है बल्कि कायदे आज़म की 75th डेथ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कायद का विज़न, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सारी स्ट्रगल। और आई थिंक ये एक बहुत खूबसूरत मौका है जिसमें आर्ट, कल्चर, हमारी यूथ और कायदे आज़म की वो खूबसूरत पैगाम जिसकी बेसिस पर पाकिस्तान वजूद में आया था, वो सब आज हमें देखने का, जानने का और जीने का मौका मिलेगा। तो आपने रहना है मेरे साथ कि ये कौन सा हक है जो अदा हो के भी नहीं अदा हो रहा है। ब्यूटीफुल क्यूरेशन और खूबसूरत नाम है, तो आपने रहना है मेरे साथ और देखते रहिए। ऑनर ऑफ द गेस्ट जमाल शाह, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, इट्स सो ऑनर to have you, and what a beautiful moment to celebrate, what beautiful memories I guess कि हम आज जो celebrate कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने की, बहुत खूबसूरती से जिस तरह से आपने आर्ट को डिफ़ाइन किया है, एंड आई थिंक इट्स एन आई बिहाइंड जिससे आप आर्ट को देखते हैं। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर क्या कायद का ख्वाब हो सकता था, क्या वो चाहते थे जो आज हम मिस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मैं उस बारे में तो बहुत कुछ कह चुका हूँ। तस्वीर के बारे में ये कहूँगा कि हर तस्वीर आपसे मुकालमा कर रही है। आप तस्वीर की आंखों में आंखें डालते हुए, मेरा ख्याल है कि हर शख्स ज़रा झींप रहा है, क्योंकि हर शख्स गिल्टी है कि जो ख्वाब कायद ने देखे इस मुल्क के लिए, जिसको एक खूबसूरत गुलशन बनाना चाहते थे, शायद वो हम सब मिल के भी पूरा नहीं कर सके। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और अब भी ज़रा दोबारा से तय करना चाहिए कि हमने इस मुल्क को गुलजार बनाना है, कांटों की सेज नहीं बनाना है। अभी तक मुझे हम यूथ इज़ टेकिंग वेरी मच इंटरेस्ट इन आर्ट, और मेरे ख्याल से यूथ का और आर्ट का एक बहुत गहरा कनेक्शन, ब्राइट फ्यूचर है। तो आप कैसे देखते हैं यूथ एंड आर्ट? देखिए, आर्ट जो है वो एक मुकालमा है। आर्ट स्किल नहीं है सिर्फ। आर्ट आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है, सेल्फ एम्पावरमेंट देता है, आपको बताता है कि आप कौन हैं, आपको बताता है कि आप जिस ज़मीन पे रहते हैं उस ज़मीन पे क्या कुछ गुज़र चुका है, उसका बेस्ट पोटेंशियल क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और वो आपको इन्फॉर्म करता है इंटीमेटली। जब आप इन्फॉर्म होते हैं तो फिर आप कंट्रीब्यूटर बनते हैं। अच्छा, अब आखिर में मैं सिर्फ पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली नेशनल बैरियर्स तो कल्चर हटाता ही है, इंटरनेशनली अगर हम जानना चाहें कि हम किस तरह से अपने कल्चर के टाइज जो है वो बेटर कर सकते हैं। देखिए, आर्ट बेहतरीन ज़रिया इजहार है। दिस इज़ द मोस्ट हार्मलेस बट द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके तो कोई बैरियर्स है ही नहीं, बाउंड्रीज़ है ही नहीं, सरहदें हैं ही नहीं। इट कैन ईज़िली ट्रांसेंड एनी बैरियर। तो आप आर्ट के ज़रिए जो मुकालमा दूसरे मुल्कों से, दूसरे लोगों के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, वो शायद इकॉनमी से ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए कि आप उनको आमादा करते हैं कि मेरी डाइवर्सिटी ये है, मैं आपकी डाइवर्सिटी में इंटरेस्टेड हूँ, आपकी ब्यूटी में इंटरेस्टेड हूँ, वो भी आपकी ब्यूटी में इंटरेस्टेड होगा। सो आई होपफुली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अपने आर्ट को, अपने कल्चर को इंटरनेशनली भी लेकर जाएंगे। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आर्ट की हद तो कोई नहीं है ना, ज़रूर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमना पटौदी के साथ, और आमना इज़ द मेन क्यूरेटर ऑफ द शो। और आई थिंक आमना के लिए इट्स अ वंडरफुल मोमेंट। आमना, वी आर सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी ऑफ कायदे आज़म, और बहुत खूबसूरती से आप लोगों ने क्यूरेट किया है। जिस तरह आपने कहा कि हर तस्वीर बात कर रही है, मुकालमा कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस एग्जीबिशन के हवाले से जानना चाहूँगी कि व्हाट कम्स इन योर माइंड, और कहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्यूरेट किया आपने? हमारी जर्नी का आगाज़ ही अली अज़मत के साथ होता है, और आपने देखा होगा ये बड़े लाइव हैं, आपको उनकी आइज़ के साथ कम्युनिकेशन, और ये तभी हो सकता है जब लाइव कोई बैठा हो। तो हम बड़ा उसका मजाक भी करते हैं कि अकायद खुद आए थे, बैठे थे, तुमने इतनी खूबसूरती से ये बनाया। तो मैं समझती हूँ देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेज ऑल्सो, जिसको हम समझते हैं ना कि पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान है, और उसने पाइंदाबाद ही रहना है।
آرٹ کلچر کا بہت اسٹرانگ پارٹ ہوتا ہے اور آرٹ کو آپ کلچر سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے قائد کا جو ویژن ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ یوتھ کو یہ اویئرنیس دی جائے. تو آئی تھنک آرٹ از دا موسٹ لیونگ فارم آف کانشیسنیس کہ جس میں آپ آرٹ, یوتھ, کلچر سب کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی ہم اپنے ایز این آرٹ اور ایز اے کلچرل کس لیول پہ کھڑے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو کتنا اس میں انوالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی خوبصورت بات جو ہوتی ہے نا کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی کلچر میں, وہ یہی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ریکنیکٹ. اور ریکنیکشن کے لیے آپ کے پاس نالج کا ہونا بڑا ضروری ہے, آپ کے پاس اویئرنیس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور وہ اویئرنیس میں جیسے ابھی اپنی اسپیچ میں بھی کہہ رہی تھی کہ وی آر ویری لکی رائٹ ناؤ ٹو ہیو اے کلچر منسٹر ہو از این آرٹسٹ, who is an actor, who is a singer. مطلب وہ استھیٹکلی بالکل اویئر ہے اور وہ چارج ہے. اور اس میں آرٹسٹ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیوریٹرز کا. تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا اینڈ وی فیل ویری پراؤڈ اینڈ آنرڈ دیٹ وی آر پارٹ آف دس تھنگ کہ وی کیوریٹڈ دس شو اینڈ اٹس اے ٹریولنگ شو. لیکن آپ کے چینل کے تھرو بھی میں یہ میسج ضرور دینا چاہتی ہوں کہ دیز ور 29 قائد's paintings. اور میں سمجھتی ہوں اٹ واز ناٹ اے آرڈنری تھنگ. آپ آج آئے ہیں اس کا بھی کوئی مقصد ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ قائد کے پورٹریٹس ان تمام قومی اداروں میں, ان تمام قومی چینلز میں ہونے چاہیے. Thank you very much, Amna, and it is wonderful talking to you. I think vision is very important behind everything, and thank you very much for all this. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہت خوبصورت ایگزیبیشن, ایسے لگا جیسے قائد اعظم کی پرسنالٹی, ان کا ویژن, ان کے خوبصورت پیغامات دوبارہ سے ہم نے جی لیے ہوں. اور یہ بات تو ہم آج تک مانتے ہیں کہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کے بغیر کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اور یہی وہ 3 اصول ہیں جو ہمیں ایک کامیاب قوموں میں شامل کر سکتا ہے. سو ہوپ فلی کہ ہم اس میسج کو اپنی جد و جہد میں شامل رکھیں گے, پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ اپنا حصہ ڈالیں گے. آج تو میں یہاں سے اپنا حب الوطنی کا ایک نیا جذبہ لے کر جا رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. آپ سے ہوگی اگلے ہفتے پھر ملاقات. اپنا رکھیے خیال, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کچھ ورلڈ میس ریسلنگ چیمپئن شپ کی بات کرتے ہیں جہاں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس سامنے آئی ہے. اور ورلڈ ازبکستان میں ہونے والی اس چیمپئن شپ میں پاکستان نے 1 سلور اور 2 برونز میڈلز اپنے نام کیے ہیں. پاکستان کے طلال انصر نے جونیئرز 70 kg میں سلور میڈل اپنے نام کیا, جبکہ سینئرز کے 60 kg کے اندر زین عمر 105 kg میں اور عمران افضل نے برونز میڈل حاصل کیا. مزید اس حوالے سے ٹیم ممبران اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان دونوں ٹیم ممبران سے بات کرتے ہیں اور اس اچیومنٹ کے بارے میں جانتے ہیں. ویلکم ٹو ایکسپریسو. آصم اینڈ طلال, بہت آپ دونوں کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. سب سے پہلے تو اپنے اس اچیومنٹ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. دونوں نے سلور میڈلسٹ ہیں ہمارے ساتھ. آپ طلال, آپ سے آغاز کریں گے.